आसनसोल लोकसभा उपचुनाव में अब जबकि यह निश्चित हो गया है कि टीएमसी प्रत्याशी शत्रुघ्न सिन्हा की 3,03,209 वोट से जीत हो चुकी है, ऐसे में स्वाभाविक रूप से टीएमसी प्रत्याशी शत्रुघ्न सिन्हा बेहद खुश है। पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने इस जीत को ममता बनर्जी टीएमसी कार्यकर्ताओं की जीत करार दिया। उन्होंने कहा कि जो कि इस बार आसनसोल में निष्पक्ष चुनाव हुआ है, यही वजह है कि टीएमसी को इतने बड़े अंतर से जीत हासिल हुई है। उन्होंने कहा कि कई बार भाजपा द्वारा ईवीएम में गड़बड़ी करके जीत हासिल की गई थी, लेकिन इस बार ऐसा करने में नाकाम रहे और यही वजह है कि टीएमसी जीतने में सफल रही। शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि इस उपचुनाव के नतीजे सिर्फ आसनसोल तक सीमित नहीं रहेंगे, वर्ष 2024 के आम चुनाव में भी इसका असर पड़ेगा। आसनसोल की जनता की जीत के तर्ज पर चलते हुए पूरे देश की जनता ममता बनर्जी को ही प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचाएगी। उन्होंने कहा कि इसके लिए उनको जितना परिश्रम, जितनी मेहनत करनी होगी वो करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि वह ममता बनर्जी को हिंदी बहुल क्षेत्रों जैसे बिहार आदि राज्यों में भी ले जाएंगे ताकि वहां भी टीएमसी का जनाधार बढ़े। हम विंडिकेटेड हुए हैं, जो हमारे साथ ज्यादतियां हुई हैं, जो इसके पहले भी जो ईवीएम का भी कई जगह खेला होता था उनका, इस बार यहाँ फेयर और इम्पार्शियल यहाँ पे इलेक्शन हुआ है, फेयर इलेक्शन हुआ है, फेयर और बगैर किसी भय के और पक्षपात के चुनाव हुआ है, जो आप तमाम लोगों ने देखा और सब तमाम लोग मानते हैं। तो उसके लिए मैं कहूँगा कि ये बहुत जबरदस्त माहौल हम लोग पैदा कर सके। ये वोट किसके लिए था? शत्रुघ्न सिन्हा के लिए था, ममता बनर्जी के लिए था, तृणमूल कांग्रेस के लिए था? ये हमारी तमाम कोशिश और जीत ममता बनर्जी की आन शान में चार चांद लगाने के लिए हुआ। ये जीत तृणमूल कांग्रेस की है, ये जीत ममता बनर्जी की है, तृणमूल कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं की, और सबसे बड़ी जीत जो है ये आसनसोल की जनता। फाइनल क्वेश्चन, इसके बाद आफ्टर दिस विक्ट्री व्हाट डज दिस योर विक्ट्री मीन फॉर तृणमूल कांग्रेस एंड रोड टू 2024? क्योंकि ये तो आसनसोल तक सीमित नहीं है, अभी 2 साल बचा रहा 2024 के लिए। आपका जीत का क्या इंडिकेशन हम यही कह सकते हैं कि देश की सबसे ज्यादा मनपसंद और सबसे ज्यादा पॉपुलर, सबसे ज्यादा जानदार, शानदार और दमदार नेता ममता बनर्जी के जो है 2024 में रोल होगा। हम समझते हैं ममता बनर्जी के लिए हम सब काम कर रहे हैं और करेंगे, और वो गेम चेंजर साबित होंगे। आप ममता बनर्जी को हिंदी हार्टलैंड में लेके जाएंगे? आप ममता बनर्जी को हिंदी हार्टलैंड में लेके जाएंगे? जहां वो आ सकती बिहार लेके जाएंगे सर? जहां वो आ सकती हैं और जहां जा सकती हैं, हम सब उनके साथ बिहार लेके जाएंगे और साथ थे और उनके साथ रहेंगे बिहार में भी। আমাদের নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উন্নয়নের জয়, তার কাজের জয়। আসানসোলের মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে ভোট দিয়েছেন, আমাদের প্রার্থী 3 লক্ষেরও বেশি ভোটের ব্যবধানে জিতেছেন। আসানসোলের ইতিহাস শুরু থেকেই বলা হচ্ছিল মলয় ঘটক ম্যাজিক ম্যান, কি ম্যাজিক ছিল? মানুষের মন জয় করা। দাদা কেমন জয়টা কিভাবে প্রথম তৃণমূলের এলো? দাদা আপনার নাম দেওয়া হয়েছিল প্রথম তৃণমূলের এলো, যেটা শুরু থেকে আপনারা বলছিলেন। আসানসোল মানুষের জয়, তার জন্য স্বতঃস্ফূর্তভাবে ভোট দিয়েছেন। তার জন্য আসানসোলের মানুষকে কি ভাষায় ধন্যবাদ জানাবো জানি না, কিন্তু তাদেরকে প্রণাম করি। বাবুলকেও ছাপিয়ে বেশি করে জয় দেখছেন। দাদা আপনাকে ম্যাজিক ম্যান বলেছিলেন, বিধানসভাতে হেরেছেন। আপনাকে ম্যাজিক ম্যান বলেছিলেন শত্রুদা, নিজের বিধানসভাতে হেরেছেন। মানুষ মুখ ঘুরিয়েছে, 21,000 ভোটে পিছিয়ে গেছে। মানুষ মুখ ঘুরিয়েছে উন্নয়নে না মূল্যবৃদ্ধিতে? তা এটা ওনার নৈতিক দায়িত্ব विधानसभा থেকে পদত্যাগ করেন। दादा आज के दिन के आसनसोल को ऐतिहासिक दिन माना जाएगा? जरूर। आपको मैजिक मैन बोले थे शत्रुदा? এখনো 3-4 রাউন্ডের বাকি আছে গণনা। ইতিমধ্যে 1,36,000 ভোটে আমাদের প্রার্থী শত্রুঘ্ন সিনহা তিনি এগিয়ে আছেন। কি আশা করেছিলেন, কতটুকু আরো বাড়তে পারে কি আশা করছেন? আমরা আশা করছি যে এই লিডটা 2 লাখের কাছাকাছি যাবে। বিজেপি তো অনেকবার বলছিল আমরা জিতে গেছি, কি বলবেন? দেখুন, জিতে গেছি বললেই তো জেতা যায় না, মানুষের সাথে থাকতে হয়, মানুষের সুখে দুঃখে পাশে থাকতে হয়। যারা মানুষের সুখে দুঃখে পাশে থাকে না তারা হাওয়াতে জিতে গেছি বললে তো আর জিতে যাওয়া যায় না। আজকে আমাদের
রাজ্যের সরকার মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সরকার মানুষের পাশে আছে। আজকে মানুষের ঘরে ঘরে পৌঁছে গেছে। আজকে যে কোনো গরিব মানুষের স্বাস্থ্যসাথী বলুন, খাদ্যসাথী বলুন, রূপশ্রী বলুন, কন্যাশ্রী বলুন, আজকে পশ্চিমবঙ্গের সরকার দিচ্ছে, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দিচ্ছে। আর হাওয়াতে কথা বলে মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়ে পেট্রোল ডিজেলের দাম বাড়িয়ে কেউ যদি ভাবে আমি ভোটে জিতে গেছি, তাহলে তাকে সেই মূর্খের স্বর্গে বাস করতে হবে। और इसका श्रेय निश्चित तौर पे हमारी जनता को जाती है, आसनसोल के सारे वोटर्स को जाता है कि आसनसोल की जनता ने इतिहास रचा है। सबको आसनसोल में जो भी आसनसोल के वोटर्स हैं और जिन लोगों ने आसनसोल साउथ से गलती से बाय डिफ़ॉल्ट अग्निमित्रा पॉल को अपना विधानसभा में वोट दिया था, आज सभी लोग को ये मौका खोज रहे थे कि 5 साल के बाद अगर अग्निमित्रा को हम लोगों से जो गलती हुई है, हम लोग इसको अपनी गलती को हम लोग फिर से रिवाइव करेंगे। लेकिन ऊपर वाले का करिश्मा देखिए कि आसनसोल साउथ के लोगों को और लोगों को बहुत ही जल्द 1 साल के अंदर ही अपना अग्निमित्रा पॉलिसी का अपना जो है पाप का अपना गलती का प्रायश्चित करने का मौका मिल गया। साथ में और भी जो हमारे जो 6 विधानसभा है, 6 हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी है, उनके लोगों को भी ये पता चल गया था कि अग्निमित्रा पॉल किस तरह की कैंडिडेट है। ये माने इस तरीके की कैंडिडेट है कि इस तरीके के लोगों को पॉलिटिक्स में इन लोगों का कोई एग्जिस्टिंग ही नहीं होना चाहिए। ये इस तरीके से इतना बकवास और इतना रफ बिहेव, इतना गंदा सोच, इन्होंने इतना गंदा खेल, कॉमनल खेल भी किया है, इस इलेक्शन में खेलने की कोशिश की, यहाँ तक कि मंदिर मस्जिद और अजान पे भी बातें की अग्निमित्रा पाल ने। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे आसनसोल के सारे वोटर्स को, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे लोगों को, कि इन लोगों ने अग्निमित्रा के इस बकवास और इस गंदी सियासत को नाकाम कर दिया है। পাণ্ডবেশ্বরের মানুষ যারা দিদিকে শ্রদ্ধার্ঘ্য দিয়েছেন, যারা দিদিকে ভালোবেসে ভোট দিয়েছেন, যারা দিদির দায়বদ্ধতাকে মাথায় রেখে ভোট দিয়েছেন, সেই পাণ্ডবেশ্বরের মানুষকে আমি ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা জানাবো। দিদি যে প্রকল্প যে চালু করেছেন তারই কি এটা রেজাল্ট না? 100 বার দিদির প্রকল্পেরই ফল। Yes, পাণ্ডবেশ্বর ইজ আনএক্সপেক্টেডলি লিডিং ইন এ ট্রিমেন্ডাস ওয়ে। তার অনেকটা কারণ আছে। ভয় दूसरा মেয়ের পর ওখানে যত লোক গ্রাম ছাড়া হয়েছে, বাড়ি পোড়ানো হয়েছে, ঘর ছাড়া হয়েছে, তারা এখন অবধি বাড়ি ফিরতে পারেনি। তাদের চাকরি চলে গেছে, রোজগার করতে পারছে না, দোকান খুলতে পারছে না। এই সব সমস্যা নিয়ে আপনি কি করে ভোট দিতে যাবেন? লাইন দিয়ে ঠিক আছে বুথ ক্যাপচার হয়নি, কিন্তু লাইন দিয়ে ভোট হয়েছে, সেখানে তো কার্ড চেক হয়নি। ভিতরে যে অফিসার আছে পশ্চিমবাংলারই অফিসারগুলো, সেটা তো সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের অফিসার নয়। প্রেসাইডিং ইনক্লুডিং দ্য প্রেসাইডিং অফিসার, অল দ্য অফিসার আর ইনক্লুডিং ফ্রম দ্য ওয়েস্ট বেঙ্গল। তারা কিছু বলবে না। কেউ অবজেকশন করলে, যদি আমার এজেন্ট থাকে অবজেকশন করলে, দেন দ্য সেন্ট্রাল ফোর্স উইল কাম ইনটু দ্য অ্যাকশন। তো ইফ দেয়ার ইজ নো রেসিস্টেন্স, দ্য সেন্ট্রাল ফোর্স উইল নট কাম ইনটু দ্য অ্যাকশন। বিজেপি দাবি করেছিল পাণ্ডবেশ্বরে ভোট হয়েছে কি? পাণ্ডবেশ্বরে পোস্টপোন ভায়োলেন্সের পরে 21-এর পরে এখনও কয়েকশো কর্মী ঘর ছাড়া, জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে, বাড়ি পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে, কাজ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে, চাষ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে, প্রতিনিয়ত হুমকি চলছে ওখানে। এবং ওখানকার বিধায়ক তিনি কয়েকদিন ঘোষণা করলেন যারা বিজেপির সক্রিয় কর্মী তারা যদি ভোট দিয়ে বেরোয়, ভোটের পর তারা থাকবে দেখে নেবে তারা। এই যে ভিডিও হুমকি, আর নির্বাচন একদিন আগে আমাদের নেতা অহংকার তাই গুলি করা হলো। এই যে গুলি করা, হুমকি দেওয়া, এখনও ঘর ছাড়া, মানুষ কীভাবে ভোট দেবে? তার